Hmm. Ulan da oras. Alas. Ulan da oras mataga na ma. Alas 5:30. Kono. Ya, tama. Ay, alas 5:36. Ay, Nagluto na si mamo ka ng kuan gulay. natama lagi. Isa na kung luto na sobra. 36 man. Ako alas 5:30. Oh, di isa eh 6 minutes sobra. Lang mo man alas 5:30 na alas 5:36. Ano yung buhat nila ko yan? Ha? Buhat ah. Nagluto na daw si mamo ka ng kuan. Kanang sudan pa ni hapon. Adobo. Adobo nga kalbasa. Baka nung gamay pinirito. Wow. Sino ka dyan? Kangchi. Kongkong. King King. Hanap da kay hapon na manggod.